नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 5 जनवरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आ आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिवा। यात्रा राजाराणी रंगमंच। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान शालीजंगा कमरपदा कंदरपुर कटक। आजिर सुपरहिट नाटक राजा राणी रो प्रेम कहानी। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नंदपुर सिमिलीगुड़ा कोरापुट। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक सुख कहिबी ना दुख कहिबी। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान हंतुक पुरी। आजिर अनुसंधान मूलक नुआ सुपरहिट नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान गुडुलगुमा मालकानगिरी। आजिर चर्चित पारिवारिक सुपरहिट नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। यात्राश्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान बराडीहा डांगमाल राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नुआ नाटक अभुजा आखिर अकुहा कथा। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान जसटिकिरी आखुआपदा भद्रक। आजिर सही रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान षंढगोरडा उच्छुपुर बलंगा पुरी। आजिर सुपरहिट नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान इटुआ आगरपड़ा भद्रक। आजिर सुपरहिट नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा चॉकलेट परिवार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान पाणीशुलिया पाउंसकुली भेलर बालेश्वर। आजिर सुपरहिट नाटक आसीछि एका जीवी मु एका। यात्रा दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान रेकाल खड़ियाल नुआपड़ा। आजिर सुपरहिट नाटक रातिर दोष ना साथीर दोष। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान राहाडिंगा जयपुर जगतसिंहपुर। आज सही सुपरहिट नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान लक्ष्मणनाथ अगरवाल छक जलेश्वर बालेश्वर। आजिर सुपरहिट नाटक कहिले कूल कुटुंबकू लाज। यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान कोठार पोखरियाड़ी पड़िया भद्रक। आजिर हृदयस्पर्शी पारिवारिक नाटक आखिर दोष ना लुहर दोष। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बोलर छक नरुआ तीर्तोल जगतसिंहपुर। आजिर सुपरहिट चर्चित नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान बालीपड़ा कलाहांडी।
ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ମୁଁ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚୌଧୁରୀ ଟିକରପଡ଼ା, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଜହର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମାନଝରି, ଗଲାମୁଣ୍ଡା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୁଇଁତଳା, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଆମ୍ପର, ହରିପୁର, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ହଳଦୀପହଣି, ଆଗରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସୁପରହିଟ୍ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ, ଚକା ଆଖି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଭାଟା, ପାଲା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନ୍ୟା। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଭଡ଼ଗାଁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଟେମିରି, ମୋଟର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ଯାତ୍ରା ପତିତପାବନ ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଘଟଗାଁ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଭୁଲ କରିଛି କାନ ଧରୁଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପୁନଙ୍ଗ, ଚାରିପୁରିଆ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଡେଲି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।